प्रभु रामचंद्र को एजारू अयोध्या को बाहुरी नहीं जाओ तारे पृथ्वी रसातल हो सी आसी दुष्ट मान संहार कर सन्थ मान पालन करने से जदि अयोध्या सिंहासन में बसवे तारे पापी मान आउ जो शह शह अगणित ऋषि मैंने जहाँ चाही रही से किपरि मुक्ति हे तुम्हें जहाँ भावुच से निवृत्त भज निवृत्त भज जारे भरत समस्त प्रजा को सुचारू रूपे पालन करी अयोध्या बसवास स्थापन कर तते मु कथा देउची 14 वर्ष अंते मोर सानुज लक्ष्मण एवं सीता को नहीं अयोध्या को जीवी। अरे अनेक मोते बुझाते जानो वीरो मोहरी हे जानो वीरो मोहरी तोर जदि इहा इच्छा ताले मु गोटे काम करूची सुन भरत मो पादर शोभा पाउथवा पादुका ताहा तुमे नियो राज सिंहासन रे रखि दियो ताहा तो तुमे राजा रूपे ग्रहण करिवो एवं समस्त प्रजा माने मध्य ग्रहण करिवे। सिरे धोरी पादुका को छोटे गाई रे मते तुम्हें यदि राजा रूप में देखी थांत मो आदेश को पालन करी थांत मो पुनश्च तुमको आदेश दउची मो भरत मस्तर सभा पाउथिबा मोर पादुका को नहीं अयोध्यार राज सिंहासन ऊपर रखी ताकू राजा रूप में ग्रहण करिवो। 14 वर्ष अंते जेबे मु अयोध्या को फेरिबी मु राज्य कार्य को सुचारू रूप पालन करिबी। जाओ प्रजागण हे प्रजागण आपण को मोर छोट अनुरोध जदि मोर सानुज भरत किछि आपण पाखरे दोष बाहा कर दिए ता दोष को तुम्हें क्षमा करिवो कारण मो भरत हेउची राजकार्य विषय संपूर्ण अज्ञ तार समस्त दोष को आपण माने क्षमा करिवे। आम आसीबा पर्यंत तुम्हें माने अपेक्षा करि थाओ केते बेले मु जाई राज सिंहासन रे चक्रवर्ती सम्राट रूप रे अभिषिक्त हेबे। जय प्रभु रामचंद्रंकर जय प्रभु रामचंद्रंकर जय प्रभु रामचंद्रंकर सिरे धोरी पादुका को छोटे गाई रे छोटे गाई
ମା ଜାଣନ୍ତି ମାତାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା, ମନ ଜାଣି ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେବା ଏବଂ ସ୍ନେହବଶତଃ କାନି ପଣତକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା। ତେଣୁକରି ଏ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ କର୍ମର ଫଳ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଧାତାର ଭାଲର ଲେଖନ ପାଇଁ। ହେ ମାତା କୈକେୟୀ, ମୁଁ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆସିବା କଥାକୁ ଭାବି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ କେବେ ଦୋଷ ଦେବେନି। ମାତା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। 14 ବର୍ଷର କଣ୍ଟକିତ ପଥକୁ କେମିତି ମୁଁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସୁଖର ସହିତ ଲିଭାଇ ପାରିବି। ଗୁରୁଦେବ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମ ତିନି ପ୍ରାଣୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା କୁହନ୍ତୁ। ମା ସୀତା, ଏ ବନରେ ତୁ ଯିବୁ, ହେଲେ ତୁ ହେଉଛୁ ସତୀ ସାଥୀ ପ୍ରତିପତ୍ତା। ତୁ ତୋର କର୍ମକୁ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, କାରଣ ପତି ଯୁଆଡ଼େ ପତ୍ନୀ ବି ସେଇଆଡ଼େ। ପତିର ଅର୍ଦ୍ଧଭାଗ ହେଉଛି ପତ୍ନୀ, ତେଣୁ ସେ ଗଲେ ତୁ ତା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବୁ। ହେଲେ ମୋର ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ଉପଦେଶ ତତେ କହୁଛି, ତୁ ତାହା ମାନି ଚଳିବୁ। ମା ସୀତା, ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ତୁ କେବେ ହେଲେ ବନସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ପଦାର୍ଥ କେବେ ହେଲେ ତୁ ମାଗିବୁ ନାହିଁ। ମା, ଏହା ହେଉଛି ତୋ ମାର କଥା, ମନେ ରଖିଥିବୁ। ମା, ଏ ବନସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଚଳନ୍ତି ସେମାନେ ବନବାସିନୀ ପ୍ରାୟ ଚଳନ୍ତି। କିଛି ଆଲୌକିକ କଥା ତୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ଆଶା କରିବୁନି। ମା, ତୁ କେବେ ହେଲେ ଅପୂର୍ବ ପଦାର୍ଥ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ମାଗିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଆଦେଶ। ଠିକ ଅଛି ମାତା, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ 14 ବର୍ଷ ଦେଉଳ ବୁଲନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ଆପଣ 14 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ମୋ କୁଟୀର ଟିକେ ବିରାଜମାନ କରି ମୋର ଅତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ମୋର ଏହି ମାଗୁଣି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ଠିକ୍ 14 ବର୍ଷ ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ କରେ ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଏହା ହିଁ ମୋର ସତ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ମୋର ସତ୍ୟ। ଠିକ୍ 14 ବର୍ଷ ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯେପରି ମିଳିବ। ଠିକ ଅଛି ଭରତ, ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ତାହା ମୁଁ ପାଳନ କରିବି। 14 ବର୍ଷର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଶେଷ ସମୟରେ ମୁଁ
ଅଯୋଧ୍ୟାର ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ପାଦୁକାକୁ ଏବେ ବାଟେ ଆଛୁ ଆଛୁ ରଥ করে
अयोध्या को छाड़ी आसवा पर आम तीन प्राणी विच्छेद पिताश्री देहांत हो सारी ज्येष्ठ पुत्र हिसाब से पिताश्री मोर श्राद्ध देवा नित्याন্ত आवश्यक। ये अदूर जो मुनि मान दृश्यमान होती मो निकट को डकाई आनी श्राद्ध पाई जा उपद्रव्य दरकार यथाशीघ्र मो संगत को नहीं आस। प्रभुଙ୍କର ଆଦେଶ ପିତୃଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ରହିବ। समाज मोर प्रणाम ग्रहण करंतु। बाबा रामजी सानुज लक्षण ठारू आम शुणुचु आपणकर पितांकर वियोग होइछि श्राद्ध देवा ପାଇଁ आम्भମାନଙ୍କୁ निमंत्रण କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ତ ରାଜକୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଫଳ ଆଉ ଶତାବରୀ सब सामग्री आइले आपणकर पितृ कार्य समाधान हो। हे महर्षि जेहेतु मु राजउवास नाही ए अरण्य मध्य अच्छी तेणुक अरण्य मध्य जहाँ श्राद्ध देवाई विधेय आम सानुज लक्ष्मण को कहूँ तासी नहीं आसो। धन्य
ନା ମହର୍ଷି, ପିତୃଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ପରେ ବିଧେୟ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ମହର୍ଷିମାନେ ମୋ ପିତୃଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରରେ ଟିକେ ଭୋଜନ କରିଯିବେ। ହେ ମହର୍ଷିଗଣ, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ। ଏ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଋଷି ସମାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଏ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳମାନ ନେଇ ଆସ। ବିଧି ବିଧାନରେ କର୍ମଧାରୀରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପୁରେ ମୁନି ବୁନ୍ଦିଲେ। ସୀତେ, ଯାଅ ମହର୍ଷିମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କର। ଦେଖୁଛ ବାବାମାନେ, ଆମେ କି ମହାଭାଗ୍ୟ, ଆଜି ଆମେ ଜଗତଜନନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭୋଜନ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଦିଅ ମା ଦିଅ, ଆମର ଅଭାଗ୍ୟ ଆଜି। ସନ୍ତୋଷରେ ସର୍ବେ ରାଣୀରେ ଅନଙ୍ଗ ନରେନ୍ଦ୍ର ଗୀତରେ हे प्रभु, परम ब्रह्म सच्चिदानंद कर्म कर्मदायक प्रभु, अशरण शरण प्रभु परम ब्रह्म श्री रामचंद्र, हे माँ जगतमयी, माँ जगदम्बी, माँ जगतमयी महालक्ष्मी माँ, हे प्रभु अनंत, तुम्हें ही माँ परम ब्रह्म को सदर विराजमान करिया कि सुबह कि आनंद भये। हे प्रभु, तुम्हें जेउथि पे ये अरण्य को आसी दुष्ट मान को सवार करी संशोधन मान को पालन करिया पाई ए अवतार को धारण करी ए अरण्य मध्य को प्रवेश करछ। तुम्हारा कार्य सिद्ध हब प्रभु, तुम कार्य सिद्ध हब। आसु जो आमे बाबा सन्तोषरे सर्वे राणीरे ଅନଙ୍ଗ ନରେନ୍ଦ୍ର ଗୀତରେ ବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତେ, ଆସ ଆମେ ଚିତ୍ରକୂଟରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ଆନ ଚରିତରେ ଗୁଣଗିରି ଦୁର୍ଲଭୀ
ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସୀତେ ଏ ମତ୍କଟ କିପରି ମୋତେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଛି। ମୋତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି ସ୍ୱାମୀ। ସୀତେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ପତି ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ସଙ୍ଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସଂସାରରେ ତୁମେ କାହାକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ ସୀତେ। বিপরীত হেলা বলিল রাম বন্দে হদিলে অতিরজা বাই জানকী পুরুষি চাপকিলে আরে কোন কুটির পাখরে সীতা কতুরিলে ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ତୁମର ଚଞ୍ଚୁ ଦ୍ୱାରା
जो क्षत विक्षत करिच तुमको मोर तीक्ष्ण सहायक दंड देव काक देख तुम्हें जान मु हेउछि दशरथ नंदन राम प्रांतरे जो बसी सी होउछन्ति मोर प्राण प्रिया जयंत तुम्हें इंद्रकर पुत्र ना देख तुमर अवस्था मु कौन करुछि तुमर पिता अहल्यांक उपरे लोभ करी अहल्यांकर सतीत्व नष्ट करथिले मोर पद लागि अहल्यांकर अभिशाप मुक्त होइथिले तू तांकर पुत्र होई मोर प्राण प्रियाक सतीत्व नष्ट करबा पई आसीछु देख देख तोर अवस्था मु कौन करुछि मोर तीक्ष्ण सहायक सोरोरे फोड़िए काको फूलो रयो तुम्हें जहाँ को निरीह पक्षी बोली संबोधन करुच जानसी किए स्वर्गपुरर राजा इंद्रंकर पुत्र तांकर नाम हेउछि जयंत सी मोर बल परीक्षा करबा पई तुमर सतीत्व नष्ट करबा पई आसीथिले किंतु तांकु मु जे दंड देइछि ताकु जे माने देखिबे से माने भाबिबे अन्य नारीर सतीत्व नष्ट कले ताकु की दंड भोगिबा कुही ओ ज्ञानो को की जाति दोषो तोगे नमु अमोनो ओक्रचिन्नो देखि श्रीराम तेरे योनदा पक्षी जाति हेउछि अज्ञान मैं आपन को अनुरोध करूछि आपण पुनर्बार ताको चक्षु प्रदान करि दियंतु ठीक अछि सीते तुम्हें जे तुम मत अनुरोध करुच तुम अनुरोध को रक्षा करी मु तार चक्षु को ताको पुनश्च फेरि देउछि किंतु सीते आज से जो दंड अपराध करिछि से अपराध को केबे हेले भूली बनी सीते आज पर्यंत जे पक्षीगण अन्यर नारीर सतीत्व नष्ट करबा पई उद्यम करिवे से मन रखिथिबे रामचंद्र तांकर की अवस्था करिथिला ओति हरो सरे मायो से उड़ी गोले चूड़ी से जो तुम्हें अपराध करिछ मो प्राण प्रियांक अनुरोध क्रमे ताहाकु मु मनरो भूली तुमको क्षमा करि देछि या पूर्वर या परे जदि तुम्हें कहार भी सतीत्व नष्ट करबा पई चाह ए रघुनंदन राम कथा तुम्हें मन रखिथिबो जाओ गुणागोम्बिका चित्र पुनरुषि पंथी यारो विष्णु बड़ी केहि न जानन्ति विचार करे ऋषिए घेरि दिव्य नारी इथिरे रहिले पुरी धनुषर धरी राक्षसी जानिले हेब प्रमाद अथवा बुझिल समस्त ऋषि माने आमे राक्षस मानक भୟରେ ए अरण्य मध्य लुकायित भाव गुप्त जीवन यापन करुछे हेले बाबा आज देखुछ ए दी जण केमे आसुचंती
ଏମାନେ ରାକ୍ଷସ, ଏମାନେ ଆମକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ହାତରେ କୋଦଣ୍ଡ ଧରିଛନ୍ତି। ବାବା ଏଠି ଆଉ ରହିବାର ଆମର କାହାର ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ ବାବା। ଚାଲ 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 ଆମେ ଏଠି ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ହିଁ ବିଚାରେ ହୋଇଲେ ବାହାର ରାମ ଶୁଣନ୍ତେ ଫେରାଇଲେ ଋଷି ବାର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଥାଉ ଆମ୍ଭେ ଛୁଇଁବୁ ଆଜ ପିତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତେ ବୋଲି ରଘୁରାଜ। हे ऋषिगण पितृ सत्यକୁ ପାଳନ କରି ଏ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲି ଏହି ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ତିନି ପ୍ରାଣୀକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ଏଠାରେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠାରେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। हे महात्मा ଆମେ ଏ ଅସୁରଙ୍କ ପରଭ୍ରମରେ ଆସି ଏହି ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ରହିଛୁ। ଏଠାରେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ ଅସୁର ଅସୁର ସମସ୍ତେ ଅସୁର ଭାବି ଆମେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ରହୁଛୁ। ହେ ମହାତ୍ମା ଯଦି ଆପଣ ଆମ ମନର ସନ୍ଦେହ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ ପ୍ରଭୁ। ନା ମହର୍ଷି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅରଣ୍ୟଗାମୀ ହୋଇଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା। ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ତ ଅନ୍ୟ ଦିନ ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଥିବି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ନିର୍ଭୟରେ ଆପଣ ଏଠି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତିନି ପ୍ରାଣୀ ଏଠି ଚାଲୁ ଯାଉଛୁ। ଅଗମ୍ୟ ବନ ମଧ୍ୟରେ ବହିଯାନ୍ତି ପଥ ଅରଙ୍ଗ କହେ ନ୍ୟାୟୀ ରଘୁନାଥ କୁହନ୍ତେ ଶୂର ଜନେ ଅପୂର୍ବ ଚରିତ ଅତି ମୁଣି ଆଶ୍ରୟ ଏସ ସୀତା କାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅନେକ ପଥ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ। ଚାଲ ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କ ସାଥିରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପୁନଶ୍ଚ ଆମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଏ ପଶୁ ଜନ୍ତୁ କେ କାହାରେ ରଘୁରନ୍ତି ନା ଦେଖି ଶ୍ରୀ ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର କରନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଅତି ମୁନି ତପୋରେ ଭୂପ নয়ন চন্দ্র হইলে জনম ସୀତେ, ତୁମେ ପୂର୍ବେ ବିଧାତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲ ନା ଯେ ଅରଣ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ ବୋଲି? ଦେଖ ସୀତେ, ଯଦି ତୁମେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆସିନଥାନ୍ତ ଏଠି ଦେଖ ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଖାଦ୍ୟର ଖାଦକ ସାଥିରେ ସୁସମ୍ପର୍କ, ସମସ୍ତ ଜନ୍ତୁମାନେ ଆନନ୍ଦରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆସିନଥାନ୍ତ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କଣ ତୁମେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିପାରିଥାନ୍ତ? ସୀତେ ଆସ ସୀତେ, ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। এতে ভারি আশ্রমরে প্রহিত হইলে এতে ভারি আশ্রমরে প্রহিত হইলে আয় শ্রীরামপুরে কি মরি সবিতে চাইলে নমস্কার ହେ ମହର୍ଷି, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ମହର୍ଷି, ମା ଜଗତଜନନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଧରି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ରାତ୍ର ପାଇଥିଲେ ତୁମେ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକର ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତ। ଆଜି ମଧ୍ୟ
সায়ন সন্নিধানে পিতা সঙ্গে ঘেনি কিংবা বিজে কলবনে बाबा राम जी माँ जगत जननी सीता को धरी ए घोर अरण्य विजय कले कौन पे प्रभु मुनि पुछन्ते श्रीराम बुझाई कहिले पिता दशरथ होते राज्य विदा कले भगवत जननी अम्बटन्ती कैकेय्या राशि विचारे सेहु कले मते माया लोककेन्द्रिक पटरे कराइले सत्य हे महर्षि रात्र पाइतिले अयोध्या कटकरे मु राजा होइथांती मो मस्तकरे शोभा पाउथांदा अयोध्या रे थिबा सुवर्ण मुकुट हेले विधिर विधान किछि अलगा थिला महर्षि जेतेबेले पिताश्री खुशी रे थिले मोर साबत माता कैकेय्या पिताश्री को दुईटी सत्य कराई नेथिले प्रथम सत्य हेउची रामचंद्र परिवर्ते भरत अयोध्या राज सिंहासन अभिषिक्त हेब एवं द्वितीय बड़ हेउची 14 वर्ष पई रामचंद्र कंटकित पथर पथिक हेब एइथि पई आज मु शिरे जटा बांधी हस्तरे कोदंड धरी ए अरण्य मध्ये बुली सत्य पारि मु बनऊ असमते देहरे भाई भाई जाइले संगते मते न देखिन देने पिता नाश गले कनो क्रिया नियते भरत बिहिले महर्षि आसीबा समय रे सुमित्रा मां को ठारो जेतेबेले आशीर्वाद नेबा पई जाईथिली सेतेबेले लक्ष्मण समस्त वृत्तांत सुनी सारी मो संगतरे आसीबा पई बाध्य हेले केवल सेतिकी नुहे मु आसीबा समय रे सीता मध्य मो संगतरे आसी छंती मु विच्छेदरे पिताश्री को देहांत होई सारिछि पिताश्री को क्रियाकर्म समस्त कर्तव्य भरत समापन करि छारि छंती महर्षि साधु साधु श्री राम साधु तुम्हारा पुत्र भक्ति साधु साधु श्रीराम वरंती मुनिवर सेदिन रहिले राम पतिंकर पुर परशुराम बदली दाख्या कंद मूल मुनि परसन्ते भुंजी दशरथ बाल আচ্ছা বাবা এইটারে বস বাবা এই মুনি কিছু এই জঙ্গলের ফলমূল সংগ্রহ করেছি আপন আকু আদরের গ্রহণ করতু বাবা ঘোষা ফল পুঞ্জি করি সুখে কহুরিলে অনঙ্গরণ্য ইহা ভাবিতে বলে পুরান্ত ভক্তি চূড়াক মরি
ଏବଂ ବିକ୍ରମାନଙ୍କର କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ମା। ଏସବୁ ମୁଁ ଜାଣିକି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କିପରି ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବି ମା, ଏହା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ମା କହିକି 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। Ai tu ho mata sita bojo no churino oti oro nari ai no no kora jo tiro mora ମା ଅର୍ଥା ମୁଁ ଯଦି ଋଷି ପତ୍ନୀ ତୁ ମା ସେ କଣ ରାଜପତ୍ନୀ? ସିଏ ହେଉଛି ଋଷିର ପତ୍ନୀ, ଇଏ ହେଉଛି ତାରି ଝିଅ। ତୁ ସେ କଥା ମନରେ ଭାବେନା ମା। ଏ ହେଉଛି କୃପଦାତା ଜିନିଷ। ଏ ଜିନିଷ ତୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ସାଇତିକି ରଖିଛି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଦିନେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବୁ। ୟାକୁ ଦେଲେ ତୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ai ধর্মরে তোমাতা মুই বেদনই ai মন্দ কহিন সারি দেলে সীতা করো ai লক্ষ্মণ কহিলে নহু এসন প্রস্তাব তুমি নবর সন্তোষ হইলে রাঘব তুমি নবর সন্তোষ হইলে রাঘব ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯେଉଁ ଅମ୍ଳାନ ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଅତ୍ରିମୁନିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମାତା ଅନୁସୂୟାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ସେ ଆଜି ସେ ଅତ୍ରିମୁନିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମାତା ଅନୁସୂୟା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁମ ମୁଖରୁ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ମୋ ଆତ୍ମା ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଛି। ଆମେ ଏଇଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ଅତ୍ରିମୁନିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସୀତା ଯେଉଁ ଉପହାରମାନ ପାଇଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆସ ଏଠାରୁ ଆମେ ବିଦାୟ ନେଇ ଅନ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବା।